सो हेलो नमस्कार मु मधु आपको स्वागत करुच्ची आज एक नुआ वीडियो को। तो आज आम देखा मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर जीके देखा तो आप प्रिपरेशन को बिल्डअप करेंगे। तो ये वीडियो देखला आप डेफिनेटली किसी हेल्पफुल हे। तो चलो वीडियो देखी लेबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन देछि फर्स्ट क्वेश्चन देछि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर एमन मधुर कोटा होछि हमर करेक्ट आंसर बोली पचारला। कंप्यूटर रो फुल फॉर्म पचारला। कंप्यूटर रो फुल फॉर्म होछि commonly operated machine particularly used for technical and educational research बोली कहबा। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा कौन देछि हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर ना जनाशुना के फादर ऑफ कंप्यूटर भाबरे जनाशुना एमन मधुर व्हिच वन इज करेक्ट बोली पचारला। फादर ऑफ कंप्यूटर बोली पचारला तो चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोली कहबा। चार्ल्स बाबेज ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट आंसर हबो। जदि फादर ऑफ आर्किटेक्चर कंप्यूटर बोली कहितांता तबे हम को आंसर करितांते। जदि पचारितांता फादर ऑफ आर्किटेक्चर कंप्यूटर बोली पचारितांता तबे हम ऑप्शन सी जॉन बॉन न्यूमन करि दैतांते। नेक्स्ट हम देखिबा which of the following is the first calculating device एमन मधुर कोउटा गोटे calculating first calculating device बोली कहबा। ऑप्शन ए होछि हमर करेक्ट आंसर अबाकस को कहबा। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस बोली अबाकस को कहबा। नेक्स्ट हम देखिबा व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब केउ जनरेशन रे हम यूज करछु। फर्स्ट जनरेशन रे हम वैक्यूम ट्यूब यूज करछु। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट आंसर। सेकंड जनरेशन रे केउ सेकंड जनरेशन रे हम कोडा यूज करछु ना सेकंड जनरेशन होछि फर्स्ट जनरेशन रे वैक्यूम ट्यूब सेकंड जनरेशन रे होछि कोन हम यूज करछु ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर बोली कहबा। जदि थर्ड जनरेशन रे पचारितांता तबे हम कोन कहतांते थर्ड जनरेशन रे आईसी कर देतांते आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बोली कहबा। जदि फोर्थ जनरेशन को पचारितांता तबे कोन कहतांते बीएसएलएस वेरी लार्ज स्केल्स इंटीग्रेशन बोली कहबा। जदि फिफ्थ जनरेशन रो कंप्यूटर जदि पचारितांता हम कोन कर देतांते जदि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जदि पचारितांता तबे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कर देतांते। ओके नेक्स्ट हम देखिबा कोन देछि व्हिच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय सेकंड जनरेशन कंप्यूटर एमन को मधुर कोडा गोटे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ऑप्शन बी होछि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज होछि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट हम देखिबा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मेमोरी एमन को मधुर कोडा गोटे स्मॉलेस्ट मेमोरी बोली पचारला। ऑप्शन बी होछि गोटे स्मॉलेस्ट मेमोरी बी होछि गोटे स्मॉलेस्ट मेमोरी। नेक्स्ट देखिबा हाउ मेनी बिट मेक अप ए बाइट ना केतेटा बिट हेले गोटे बाइट होछि एमन को मधुर कोडा होछि गोटे करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी होछि हमर करेक्ट आंसर हबो 8टा बिट हेले हमर गोटे बाइट हबो। ओके नेक्स्ट हम देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी एमन को मधुर कोडा गोटे वोलेटाइल मेमोरी बोली पचारला। एमन को मधुर कोडा होछि वोलेटाइल मेमोरी ना राम हमें वोलेटाइल मेमोरी जदि नॉन वोलेटाइल मेमोरी पचारितांता तबे हमें कोडा कर देतांते रॉम को कर देतांते। ओके रॉम रो फुल फॉर्म कोन रॉम रो फुल फॉर्म होछि रीड ओनली मेमोरी जदि राम रो फुल फॉर्म जदि पचारितांता हम कोन करतांते रैंडम एक्सेस मेमोरी कर देतांते। जदि ईपी रॉम पचारितांता कोन कर देतांते हमें इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कर देतांते। जदि डबल ईपी रॉम कहतिले कोन कर देतांते इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कर देतांते। नेक्स्ट हम देखिबा which type of memory return data even when the power is off एमन को मधुर कोडा होछि हमर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट आंसर और रॉम होछि करेक्ट आंसर हबो। नेक्स्ट हम देखिबा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू सीपीयू रो फुल फॉर्म पचारला। एमन को मधुर कोडा होछि हमर सीपीयू रो फुल फॉर्म सीपीयू रो फुल फॉर्म होछि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए होछि हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस एमन को मधुर कोडा गोटे इनपुट डिवाइस बोली पचारला। मॉनिटर गोटे इनपुट डिवाइस की नो एटा गोटे आउटपुट डिवाइस। ओके प्रिंटर गोटे आउटपुट डिवाइस और स्पीकर गोटे कोन स्पीकर गोटे आउटपुट डिवाइस ना स्पीकर गोटे आउटपुट डिवाइस। ओके तो इनपुट डिवाइस कोडा कीबोर्ड होछि हमर इनपुट डिवाइस। ऑप्शन सी होछि हमर करेक्ट आंसर हबो कोन ऑप्शन सी। ओके ऑप्शन सी होछि हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट मान को मधुर कोडा होछि हमर करेक्ट आंसर हबो। करेक्ट आंसर होछि प्रिंटर रे जिवो आ प्लॉटर रे जिवो। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देखिबा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए मदरबोर्ड मदरबोर्ड रो काम कोन पचारला ना मदरबोर्ड रो काम होछि कनेक्ट करताय ऑल कंप्यूटर रो कंपोनेंट को समस्त को कनेक्ट करताय। ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर हबो। नेक्स्ट हम देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस एमन को मधुर कोडा होछि गोटे स्टोरेज डिवाइस बोली पचारला। क्वेश्चन आंसर कोन हबो स्टोरेज डिवाइस कोडा स्टोरेज डिवाइस होछि हार्ड डिस्क गोटे स्टोरेज डिवाइस। मॉनिटर कोन मॉनिटर गोटे आउटपुट डिवाइस ना। ओके एलयू रो फुल फॉर्म कोन अरिथमेटिक्स लॉजिक यूनिट बोली कहबा। एलयू रो फुल फॉर्म सीपीयू रो फुल फॉर्म कोन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोली कहबा। नेक्स्ट हम देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी एमन को मधुर कोडा गोटे फास्टेस्ट मेमोरी बोली पचारला। तो फास्टेस्ट मेमोरी होछि हमरो केचे केचे मेमोरी होछि हमर फास्टेस्ट मेमोरी। ऑप्शन सी होछि करेक्ट आंसर। जदि रजिस्टर तांता तबे हमें रजिस्टर कर देतांते तो रजिस्टर नाही एठी तबे हम कल कोडा केचे मेमोरी कर देले। ओके राम रो फुल फॉर्म कोन राम रो रैंडम एक्सेस मेमोरी बोली कहबा। रोम रो फुल फॉर्म कोन रीड ओनली मेमोरी बोली कहबा। नेक्स्ट हम देखिबा एमन को मधुर कोडा होछि करेक्ट आंसर। देख व्हाट डज जीपीयू स्टैंड्स फॉर जीपीयू रो फुल फॉर्म पचारला। एमन को मधुर कोडा होछि जीपीयू रो फुल फॉर्म ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर हबो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर देबा। नेक्स्ट हम देखिबा कोन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एमन को मधुर कोडा होछि गोटे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोली पचारला। ऑप्शन सी होछि हमर करेक्ट आंसर हार्ड डिस्क ड्राइव होछि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ओके नेक्स्ट हम देखिबा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीडी एसडीडी रो फुल फॉर्म कोन सॉलिड स्टेट ड्राइव बोली कहबा। एसडीडी रो फुल फॉर्म ऑप्शन ए होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा कोन देछि व्हिच कंपोनेंट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ना कंप्यूटर रो ब्रेन बोली हम का कहबा। सीपीयू कहबे ना सीपीयू होछि हमर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू रो फुल फॉर्म कोन कोनतु सीपीयू रो फुल फॉर्म होछि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोली कहबा। मॉनिटर कोन मॉनिटर गोटे आउटपुट डिवाइस ना। नेक्स्ट हम देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस एमन को मधुर कोडा गोटे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क हबो ना यूएसबी ड्राइव हबो ना सीडी रोम हबो ना राम हबो। एमन को मधुर कोडा होछि हमर गोटे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस बोली कहबा। सीडी रोम को कहबा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन सी होछि हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा
which of the following is an operating system ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ operating system windows 10 କୁ କହିବା ନା adult photoshop କୁ କହିବା ନା google chrome କୁ କହିବା ନା microsoft word କୁ କହିବା microsoft word ଗୋଟେ application software ନା ତ ତେଣୁ windows 10 ହେଉଛି ଗୋଟେ operating system ବୋଲି କହିବା ଅପସନ B ହେଉଛି ଆମର correct answer next ଆମେ ଦେଖିବା which type of software is microsoft excel ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ microsoft excel ତ microsoft excel ଗୋଟେ application software ଓକେ ଅପସନ B ହେଉଛି correct answer next ଆମେ ଦେଖିବା what is the function of an operating system ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ operating system ର କାମ ବୋଲି ପଚାରିଲା operating system କ'ଣ କରିଥାଏ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥାଏ ହାର୍ଡୱେର ଆଉ ସଫ୍ଟୱେରକୁ ଆମର ମ୍ୟାନେଜ କରିଥାଏ ଅପସନ B ରେ ଅଛି ସରି ଅପସନ A ରେ ଅଛି correct answer next ଆମେ ଦେଖିବା which of the following not a type of software ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ software ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଲା ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ application ଗୋଟେ software system ଗୋଟେ system software ଗୋଟେ software utility software ଗୋଟେ software ତ add ଅପସନ D driver software ଗୋଟେ ନୁହଁ driver software ଗୋଟେ ନୁହଁ ଓକେ software ନୁହଁ next ଆମେ ଦେଖିବା what is the full form of BIOS ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ BIOS ର full form ବୋଲି ପଚାରିଲା କ'ଣ କହିବା BIOS ର full form କ'ଣ ବେସିକ୍ ଇନପୁଟ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କହିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which software is used to protect a computer from virus ଭାଇରସ ଠାରୁ କେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ ଦେଇଥାଏ ନା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ ଅପସନ B ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what is the purpose of disk defragmentation ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ disk fragmentation ତ organize fragmentation data ହେଉଛି ଗୋଟେ disk defragmentation ଅପସନ B ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ B ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which of the following is an example of presentation software ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ presentation software ବୋଲି ପଚାରିଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟା କୋଉଟା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେର ତ ଏଠି କ'ଣ ପଚାରିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସଫ୍ଟୱେର ପଚାରିଛି ନା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସଫ୍ଟୱେର ବୋଲି କହିବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ ବି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେର ଓକେ ଏଟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅପସନ B ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟକୁ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what is open source software ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ open source software କୋଉଟା open source software ହେଉଛି ଅପସନ B ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର software with freely available source ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which of the following is not an operating system ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ operating system ନୁହଁ ବୋଲି ପଚାରିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ which one is correct ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ତ ଲାଇନସ୍ ହେବ ନା ୟୁନିକ୍ସ ହେବ ନା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ହେବ ତ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ହେବ ଏଟା ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେର ଅପସନ C ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର what does LAN ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଲା LAN ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଅପସନ A ରେ ଅଛି ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which protocol use to transfer ୱେବ୍ ପେଜକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ HTTP ବୋଲି କହିବା ଅପସନ B ରେ ଅଛି HTTP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହାଇପରଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରୋଟୋକଲ ବୋଲି କହିବା SMTP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ସିମ୍ପଲ ମେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରୋଟୋକଲ ବୋଲି କହିବା ସେମିତି FTP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଫାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରୋଟୋକଲ ବୋଲି କହିବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what is the full form of IP in networking ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ IP ନେଟୱାର୍କିଂ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ପଚାରିଲା IP ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବୋଲି କହିବା ନା ଅପସନ A ରେ ଅଛି ଅପସନ A ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି which of the following is a ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ବୋଲି କାହା କହିବା ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ କୁ କହିବା ନା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ କୁ କହିବା ନା ୱିଣ୍ଡୋ 10 କୁ କହିବା ନା ଆଡୋବ ଫଟୋସପ୍ କୁ କହିବା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ବୋଲି କହୁଛି ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଟା ଗୋଟେ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରଟା ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what does URL stand for URL ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଲା URL ର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ URL ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବୋଲି ପଚାରିଲା ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର କରିଦେବା ଆମେ ଅପସନ ଏ ଅଛି ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which of the following is an email protocol ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଇମେଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବୋଲି ପଚାରିଲା SMTP ନା SMTP ହେଉଛି ଇମେଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ SMTP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ସିମ୍ପଲ ମେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରୋଟୋକଲ ବୋଲି କହିବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what is the full form of Wi-Fi ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଲା କ'ଣ ୱାୟରଲେସ୍ ଫିଡେଲିଟି କରିଦେବା ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which device connect a LAN to the internet ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରାଉଟର କରିଦେବା ରାଉଟର ଅପସନ B ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what is the firewall କ'ଣ firewall ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କହିବା ଅପସନ B ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what does ISP stands for ISP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଲା ISP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what is the full form of SQL ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଲା SQL ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ କରିଦେବା ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ୱେରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which of the following is a database management system ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ database management system Oracle କୁ କହିବା ନା ନୋଟପ୍ୟାଡ୍ କୁ କହିବା ନା ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ କୁ କହିବା ନା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ କୁ କହିବା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ database management system ହେଉଛି Oracle ହେଉଛି ଆମର database management system ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ application software ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ application software ନୋଟପ୍ୟାଡ୍ ଗୋଟେ application software ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what is a primary key in a database ର ଗୋଟେ primary key କୋଉଟା ବୋଲି ପଚାରିଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି a unique identifier for a record ଅପସନ B ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which SQL command is used to retrieve data from a database ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା ଅପସନ C ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ what is a relational database ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ relational database ବୋଲି ପଚାରିଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ଅପସନ B ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏ database with related table ବୋଲି କହିବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which of the following is not a DBMS ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ database management system ବୋଲି କହିବା DBMS କୁ ଗୋଟେ ନୁହଁ ବୋଲି ପଚାରିଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆକ୍ସେସ ଗୋଟେ କ'ଣ database management system ନା DBMS ଏଟା ବି ଯାଉଛି MySQL ବି ଯାଉଛି database ରେ ଏଟା ବି ଯାଉଛି database ରେ ତ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେର ଏଟା ଗୋଟେ ନୁହଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେର ଏଟା ଅପସନ C ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what does DBMS stands for ଏମାନଙ୍କୁ DBMS ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଲା କ'ଣ ତ DBMS ର ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ନା ସେଇଟା
database management system ବୋଲି କହିଲି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which command is used to add data to a database table ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆମେ କେଉଁ କମାଣ୍ଡରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମେ ଡାଟା ଟେବୁଲ ଆମେ ଡାଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟେବୁଲରେ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନସର୍ଟ କରିଦେବା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what is data redundancy in a database ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ storing data in multiple location unnecessarily ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which of the following is to modify existing data in a database ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଡାଟାକୁ ଆମେ ମଡିଫାଇ କରିବା କୋଉଟା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which Microsoft Office application is used for spreadsheet ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯୋଉଟା କି ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଆମେ କହିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସେଲ ଓକେ। ତ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏକ୍ସେଲ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ କହିବା ଏକ୍ସେଲକୁ ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି what is the extension of Microsoft Word document ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ Microsoft Word document ର ଏକ୍ସଟେନସନ ଫାଇଲ ପଚାରିଲା ତ Microsoft Word document ର ଏକ୍ସଟେନସନ ଫାଇଲ ହେଉଛି କୋଉଟା .docx ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଏକ୍ସେଲ ର ପଚାରିଥାନ୍ତା ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ .xlsx କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ .pptx ଅପସନ୍ ସି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ତ ଏଇଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଓକେ ଅପସନ୍ ବି .docx କରିଦେବା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which key used to create a new slide in a PowerPoint ରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା କୋଉ ସର୍ଟକଟ୍ କି ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର Ctrl+M ସର୍ଟକଟ୍ କି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯଦି Ctrl+S କରିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା Ctrl+S ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସେଭ୍ କରିପାରିବା Ctrl+P ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବା ସେମିତି Ctrl+N ହେଲେ ନ୍ୟୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ କରିବା ଓକେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ପଚାରିଛେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ନ୍ୟୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଓକେ। ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what is the default file extension for an Excel workbook ମାନେ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏକ୍ସଟେନସନ ଫର an Excel workbook ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ଏକ୍ସେଲ ର ଏକ୍ସଟେନସନ ଫାଇଲ ହେଉଛି .xlsx ବୋଲି କହିବା ଆଉ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ର ଆମେ .pptx କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ୱାର୍ଡ ର ପଚାରିଥାନ୍ତା ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ .docx କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ପଚାରିଛି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which feature in Excel is used to analyze data in row and column ର ଡାଟାକୁ ଆମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା କେଉଁ ଫିଚରରେ ସେଟା ଦିଆଯାଇଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ପାଇଭଟ୍ ଟେବୁଲରେ ଆମେ ସେଟା କରିପାରିବା ଡାଟାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିପାରିବା ର ଏଣ୍ଡ କଲମରେ ପାଇଭଟ୍ ଟେବୁଲ କରିକି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what is the shortcut key to save a document in Microsoft Word ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମେ Microsoft Word ରେ ଆମେ ସେଭ୍ କରିପାରିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଆମେ ଅପସନ୍ ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି କପି ପଚାରିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ Ctrl+C କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଅପସନ୍ ସି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ଫେସ୍ ଟୁ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା Ctrl+B କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ଏଇଠି ଏବେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ସେଭ୍ କରିବା କୌଣସି ଫାଇଲକୁ ଆମେ ସେଭ୍ କରିବା ହେଲେ Ctrl+S କରିଦେବା Ctrl+S ସର୍ଟକଟ୍ କି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which application is used to create a database in Microsoft Office ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଡାଟାବେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା Microsoft Office ରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯଦି ପଚାରିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଓକେ। ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ କହିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଏକ୍ସେଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ତ ଏଇଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଓକେ ଆକ୍ସେସ୍ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what is the purpose of mail merge in Microsoft Word ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି creating multiple document with personalized data ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which of the following is slide transition in PowerPoint ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପାଇଡେ କରିଦେବା ପାଇଡେ କରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what does pptx ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଯୋଉଟା କି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯୋଉଟା କି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ pptx ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା .xlsx କହିଥିଲେ ଆମେ ଏକ୍ସେଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସେଲ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what is the mascot of the Linux operating system ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ Linux operating system ବୋଲି ପଚାରିଛି ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ କରିଦେବା ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which of the following is a function of an operating system ର କାମ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତ which one is correct ଫାଇଲକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥାଏ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ଫାଇଲ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥାଏ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what does GUI ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରାଫିକାଲ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଗ୍ରାଫିକାଲ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କାମ କରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which of the following is a ମୋବାଇଲ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି ପଚାରିଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ କରିଦେବା ଆମେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା what is the purpose of the tax manager in window ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଅଛି ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମନିଟର ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରନିଂ ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କହିବା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which command is used to shut down window of computer ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଶଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା Alt+F4 ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ Alt+F4 ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। what is the full form of DOS ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଲା DOS ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which of the following is not a feature of Windows OS ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ନୁହଁ ବୋଲି ପଚାରିଲା
विंडो ओएस रो फ्यूचर नुहे बोली पचारला तो वायरस प्रोटेक्शन गोटे नुह ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट टाइम देखिबा व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिसाइकल बिन इन विंडो मन मधुर कोटा पर्पस कोन रिसाइकल बिन रो जदि कोनसी फाइल को हम डिलीट करूछु ताले टेम्पररी सेटा रिसाइकल बिन रे रहता है ना तो ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट हमें देखिबा व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स मन मधुर कोटा ओपन सोर्स बोली पचारला ओपन सोर्स लाइनस कोटा ऑप्शन लाइनस को कहबा ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर हबो नेक्स्ट हमें देखिबा व्हाट डज राम रो फुल फॉर्म पचारला कोन राम रो फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी कर देबा हमें रैंडम एक्सेस मेमोरी बोली कहबा ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट हमें देखिबा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रम रो फुल फॉर्म पचारला रम रो फुल फॉर्म कोन रीड ओनली मेमोरी ना रैंडम ओनली मेमोरी कहबा रीड राइट मेमोरी बोली कहबा ना रैपिड ओनली मेमोरी बोली कहबा कोटा कहबा ना रीड ओनली मेमोरी बोली कहबा ऑप्शन ए होची ऑप्शन ए देछि देखंतु नेक्स्ट हम देखिबा व्हाट डज एचटीटीपी रो फुल फॉर्म पचारला मन बोली कोटा एचटीटीपी रो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कर देबा हमें ऑप्शन ए देछि ऑप्शन ए होची हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट हमें देखिबा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी रो फुल फॉर्म पचारला पीएनजी रो फुल फॉर्म कोन पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बोली कहबा ऑप्शन ए रे होची ऑप्शन ए होची हमर करेक्ट आंसर हबो नेक्स्ट हमें देखिबा कबल रो फुल फॉर्म पचारला देख कबल रो फुल फॉर्म कोन कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कह देबा ऑप्शन ए होची हमर करेक्ट आंसर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज नेक्स्ट हमें देखिबा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल रो फुल फॉर्म कोन पचारला हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कर देबा ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नेक्स्ट हमें देखिबा व्हाट डज एफटीपी रो फुल फॉर्म पचारला कोन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहबा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन ए होची हमर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नेक्स्ट हमें देखिबा यूएसबी रो फुल फॉर्म पचारला यूएसबी रो फुल फॉर्म कोन यूनिवर्सल सीरियल बस ना ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर यूनिवर्सल सीरियल बस कर देबा नेक्स्ट हम देखिबा व्हाट डज पीडीएफ रो फुल फॉर्म पचारला व्हाट डज पीडीएफ रो फुल फॉर्म कोन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देबा ऑप्शन ए होची हमर करेक्ट आंसर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ओके नेक्स्ट हम देखिबा फुल फॉर्म पचारला कोन जीयूआई रो फुल फॉर्म कोन जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हबो नेक्स्ट हम देखिबा फुल फॉर्म पचारला आईसीटी रो फुल फॉर्म कोन हबो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कर देबा ऑप्शन ए होची हमर करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन ए नेक्स्ट हम देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमर मधुर कोटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोली पचारला पाइथन गोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना पाइथन एचटीएमएल रो फुल फॉर्म कोन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नेक्स्ट हम देखिबा व्हाट इज ए कंप्यूटर वायरस पूरा कंप्यूटर वायरस बोली पचारला कंप्यूटर वायरस कोन तो मैलिशियस प्रोग्राम गोटे कंप्यूटर वायरस ऑप्शन ए बी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट हम देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज डिवाइस हमर मधुर पूरा क्लाउड स्टोरेज डिवाइस बोली पचारला गूगल ड्राइव को कहबा ना गूगल ड्राइव होची हमर क्लाउड स्टोरेज डिवाइस ऑप्शन ए होची हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखिबा व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए मॉडेम रो कोन पर्पस तो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करता है ऑप्शन ए होची हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मालवेयर मन मधुर कोटा मालवेयर बोली पचारची ट्रोजन गोटे मालवेयर ट्रोजन ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखिबा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www फुल फॉर्म कोन वर्ल्ड वाइड वेब बोली कहबा वर्ल्ड वेब बोली कहबा तो तो डेफिनेटली ए वीडियो देखला पर आपन को किछि हेल्पफुल होइतिबो किछि हेल्पफुल होइतिला आपन गोटे लाइक कर दियंतु गोटे लाइक कर दियंतु ओके ता सहित मो चैनल सहित जडित होबा पई आपन सब्सक्राइब कर दियंतु जाफल कि मु जेबी वीडियो अपलोड करबी तो आपन सर्वप्रथम पाई परिबे ओके तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव ए नाइस डे ओके थैंक यू।